Saint-Pierre. Bonjour. Nous sommes en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé comme d'habitude depuis une bonne vingtaine de minutes et a salué les nombreux fidèles. On estime à 40 000 les fidèles présents aujourd'hui sous la place. Et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, so then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos,
Ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem por fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوتي، فلستم إذن بعد اليوم غرباء أو نزلاء، بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله. بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه. فيه يحكم البناء كله ويرتفع ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا تبنون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Depuis quelques jours, a commencé le synode des évêques sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain ». La famille qui marche sur le chemin du Seigneur est fondamentalement dans le témoignage de l'amour de Dieu et mérite donc tout le dévouement dont l'Église est capable. Le synode est appelé à interpréter
pour l'aujourd'hui, cette sollicitude et cette attention de l'Église. Accompagnons le parcours synodal, tout d'abord avec nos prières et notre attention. Et dans cette période, les catéchèses seront des réflexions inspirées de certains aspects du rapport que nous pouvons dire indissolubles entre l'Église et la famille, avec l'horizon ouvert au bien de la communauté chrétienne tout entière. Un regard attentif à la vie quotidienne des hommes et des femmes d'aujourd'hui montre tout de suite le besoin qu'il y a partout d'une injection d'esprit familial forte. En effet, le style des rapports civils, économiques, juridiques, professionnels, de citoyenneté apparaissent très rationnels, formels, organisés, mais aussi très déshydratés, arides, anonymes, devient parfois insupportable, même en voulant être inclusif dans ses formes, dans la réalité, abandonne à la solitude et au rejet un nombre de plus en plus important de personnes. Voilà pourquoi la famille ouvre pour la société tout entière une perspective plus humaine, ouvre les yeux des fils sur la vie et non seulement le regard, mais aussi tous les autres sens, représentant une vision du rapport humain édifié sous l'alliance libre d'amour. La famille introduit au besoin des liens de fidélité, sincérité, confiance, coopération, respect. Encourage à faire des projets, avoir des projets pour un monde accueillant et arriver à des rapports de confiance, même dans des conditions difficiles. Nous apprend aussi à honorer la parole donnée, le respect des personnes individuellement, le partage de sa limite personnelle et les limites des autres. Et nous tous sommes conscients que l'attention familiale est irremplaçable, surtout pour les membres les plus petits, les plus vulnérables, les plus blessés et carrément les plus marginaux dans les conduites de leur vie, dans la société, qui pratiquent ces attitudes, les a assimilées par l'esprit familial, pas certainement pas par la compétition, et par ce souhait d'autoréalisation. Eh bien, tout en sachant tout cela, on ne donne pas à la famille le poids qu'elle devrait avoir, la reconnaissance, le soutien dans l'organisation politique et économique de la société d'aujourd'hui. Je voudrais dire encore plus, la famille non seulement n'a pas une reconnaissance appropriée, mais ne génère plus un apprentissage. Parfois, on pourrait dire, avec toute sa science, sa technique, la société moderne n'est pas encore en mesure de traduire ses connaissances dans des formes d'une cohabitation civile meilleure. Non seulement l'organisation de la vie commune se heurte toujours plus dans une bureaucratie tout à fait
étrangère aux liens humains fondamentaux, mais carrément les mœurs sociales et politiques démontrent souvent des signes de dégradation, vulgarité, mépris, agressivité, qui sont en dessous donc du seuil d'une éducation familiale, même minimale. Dans ce cadre, dans ce tableau, dans ces rapports qui deviennent difficiles, l'opposité technocratique et la amoralité se retrouvent et s'alimentent réciproquement. Et ça, c'est un paradoxe. L'Église trouve aujourd'hui en ce point le sens historique de sa mission en ce qui concerne la famille et de l'esprit familial authentique, en commençant par une révision de vie attentive qui regarde elle-même. On pourrait dire que l'esprit familial est une carte constitutionnelle pour l'Église. Et donc le christianisme doit apparaître et c'est comme ça que ça doit être. Il est décrit clairement, vous, que autrefois vous étiez éloignés, dit saint Paul, vous n'êtes plus des étrangers ni des invités, mais des concitoyens, des saints familiers de Dieu. L'Église est et doit être la famille de Dieu. Jésus, lorsque appela Pierre à le suivre, lui avait dit qu'il aurait fait devenir un pêcheur d'hommes. Et pour cela, il a des filets, de nouveaux filets. Il pourrait dire qu'aujourd'hui, les familles sont l'un des filets les plus importants pour la mission de Pierre et de l'Église. Il ne s'agit pas d'un filet qui rend prisonnier, au contraire, il libère des eaux mauvaises de l'abandon et de l'indifférence dans lequel se noient beaucoup d'êtres humains dans la mer de la solitude et de l'indifférence. Les familles connaissent et savent ce que c'est que la dignité de se sentir fils et pas esclave ou étranger ou seulement un chiffre, une pièce d'identité. De là, dans la famille, Jésus commence son passage entre les êtres humains pour les convaincre que Dieu ne les a pas oubliés. Donc Pierre prend vigueur pour son ministère. De là, l'Église, en obéissant à la parole du Maître, sort pour pêcher au large. Étant certaine que cela se passe, la pêche sera miraculeuse. Que puisse l'enthousiasme des pères synodaux, animés par le Saint-Esprit, donner un élan d'une Église qui abandonne les vieux filets et qui recommence à pêcher, ayant confiance en la parole de son Seigneur. Prions intensément pour cela. Le Christ, d'ailleurs, a promis qu'il pourra consoler, qu'il nous console, si même les mauvais pères ne refusent pas le pain aux affamés. Alors imaginons-nous si Dieu ne donnera pas l'esprit à ceux qui, même si imparfait, il le demande avec une insistance passionnée. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, le synode des évêques a commencé ses travaux sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Un regard attentif sur la vie quotidienne des hommes et des femmes montre le besoin d'un véritable esprit familial. Et pourtant, dans l'organisation politique et économique de la société, on ne donne pas à la famille le poids, la reconnaissance et le soutien qui lui sont dus. Pour l'Église, l'esprit de famille est quelque chose de constitutif. Elle est et elle doit être la famille de Dieu. Quand Jésus a appelé Pierre, il lui a dit qu'il le ferait pêcheur d'hommes. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les familles sont l'un des filets les plus importants pour la mission de Pierre et de l'Église. Non pas un filet qui rend prisonnier, mais qui libère des eaux mauvaises de l'abandon et de l'indifférence. Les familles savent bien ce qu'est la dignité de se sentir enfant et non esclave. Puisse l'enthousiasme des pères synodaux, animés par l'Esprit Saint, attiser l'élan d'une Église qui abandonne les vieux filets et se remet à pêcher en se confiant à la parole de son Seigneur. Prions intensément pour cela. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese provenienti dalla Francia e dalla Svizzera. Saluto calorosamente tutte le famiglie, particolarmente quelle dei rifugiati venuti dall'Iraq presenti a questa udienza. Vi invito ad accompagnare e sostenere con la vostra preghiera i lavori del Sinodo. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française venant de France et de Suisse. Je salue chaleureusement toutes les familles, particulièrement les familles de réfugiés venant d'Irak, présentes à cette audience. Je vous invite à accompagner de votre prière et de votre soutien les travaux du synode. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. Après avoir salué les fidèles de langue française, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. Which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. During the Synod of Bishops, I would like to reflect on some aspects
of the profound relationship between the church and the family, with a view to the common good of society. When families journey along the way of the Lord, they offer a fundamental witness to God's love, and they deserve the full commitment and support of the church. In the family, we learn of the bonds which unite us, of fidelity, sincerity, trust, cooperation, and respect, even when difficulties abound. Indeed, it is in family life that the most vulnerable of society are cared for. And yet, political and economic life today does not always support the family and seems to have lost the ability to incorporate the virtues of family life into the common life of society. Here, the Church is called to exercise her mission by first examining to what extent she is living as the family of God. Like Saint Peter, the Church is called to be a fisher of men, and so too needs a new type of net. Families are this net. They free us from the sea of loneliness and indifference, so that we can all experience the freedom of being children of God. May the Church go out into the deep, confident that the catch will be great. And may the Synod Fathers, inspired by the Holy Spirit, encourage the Church to cast out her net with confidence and faith in the Word of God. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Isole Faroe, Gibilterra, Paesi Bassi, Norvegia, Nigeria, Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Canada e Stati Uniti. Vi chiedo di continuare a pregare per il Sinodo sulla famiglia e nel riaffidare le vostre famiglie a Cristo. Possiate essere i testimoni del suo amore e della sua misericordia nel mondo. Dio benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, the Faroe Islands, Gibraltar, the Netherlands, Norway, Nigeria, Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, Canada, and the United States. I ask you to continue to pray for the Synod on the family and to recommit your families to Christ. May you always be witnesses to his mercy and love in the world. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, vor wenigen Tagen hat die Bischofssynode zum Thema die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute begonnen. Die Familie ist grundlegend für das Zeugnis der Liebe Gottes und verdient die volle Hingabe der Kirche mit all ihren Kräften. Zwischen Kirche und Familie besteht eine tiefe, wir können zu Recht sagen, unauflösliche Beziehung. Ein Blick auf das tägliche Leben der Menschen heute zeigt deutlich,
dass es überall einen kräftigen Schuss Familiengeist braucht. Gegenüber dem zweckgebundenen Charakter der Beziehungen der Menschen in der Öffentlichkeit erschließt uns die Familie eine menschlichere Sicht, eine umfassende Vorstellung der personalen Beziehung, welche die Bande der Treue, Aufrichtigkeit, Zusammenarbeit, Achtung und des Vertrauens braucht. In Politik und Wirtschaft der modernen Gesellschaft kommt der Familie nicht das rechte Gewicht zu. Ja, sie wird sogar geschwächt. Die Folge davon sind Zeichen des Verfalls und der Verrohung des Umgangs miteinander im öffentlichen Leben. Auch für die Kirche ist der Familiengeist ein grundlegendes Prinzip. Die Kirche ist und muss die Familie Gottes sein. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, sagt Apostel Paulus. So sind die Familien eines der wichtigsten Netze für die Sendung des Petrus und der Kirche, Menschenfischer zu sein. Das heißt, die Menschen aus dem abgestandenen Wasser der Verlassenheit und der Gleichgültigkeit herauszuholen und zur Würde der Gotteskindschaft zu führen. Con affetto do il benvenuto ai visitatori di lingua tedesca. Saluto in particolare i pellegrini della diocesi di Münster, gli allievi del liceo Schloss Neuhaus di Paderborn e i ministranti dell'archidiocesi di Colonia, nonché i giovani venuti per la settimana di formazione della Guardia Svizzera. Nell'odierna festa della Madonna del Rosario affidiamo le famiglie a Maria, Regina della Famiglia, e vi invito a accompagnare il Sinodo dei Vescovi con la preghiera. Il Signore vi benedica tutti. Herzlich heiße ich die Besucher deutscher Sprache willkommen. Insbesondere begrüße ich die Pilger aus dem Bistum Münster, die Schulgruppe des Gymnasiums Schloss Neuhaus in Paderborn und die Messdiener aus dem Erzbistum Köln sowie die Jugendlichen, die an der Informationswoche der Schweizer Garde teilnehmen. Am heutigen Rosenkranzfest vertrauen wir die Familien der Jungfrau Maria an, der Königin der Familie. Und ich lade euch ein, die Bischofssynode mit eurem Gebet zu begleiten. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise et allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el pasado domingo comenzó el Sínodo de los Obispos con el tema Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. La familia requiere toda nuestra atención y cuidado, y el Sínodo debe responder a esta solicitud. Los hombres y mujeres de hoy necesitan una inyección de espíritu de familia. Ante el débil reconocimiento y apoyo a la persona en las diversas relaciones sociales, la familia abre una perspectiva más humana que permite establecer vínculos de fidelidad, sinceridad, cooperación y confianza.
Enseña a honrar la palabra dada, a respetar a cada persona y a comprender sus límites. Brinda una atención insustituible a los miembros más pequeños, vulnerables, heridos y devastados en su vida. Para la Iglesia, el espíritu de familia es como su carta magna. La Iglesia es y debe ser la familia de Dios. A través de ella, Jesús pasa de nuevo entre nosotros para persuadirnos de que Dios no nos ha olvidado. A través de la familia, la Iglesia sale de nuevo a pescar para evitar que los hombres se ahoguen en el mar de la soledad y de la indiferencia. Que el entusiasmo de los padres sinodales, animados por el Espíritu Santo, dé renovado impulso a la Iglesia, echando de nuevo las redes, confiando en las palabras del Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Invito a todos a invocar la intercesión de Nuestra Señora del Rosario por los trabajos del Sínodo. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Tendo iniciado o Sínodo dos Bispos, cujo tema é a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo, refletiremos sobre a profunda relação entre a Igreja e a família, com um horizonte aberto ao bem da inteira comunidade humana. Neste sentido, um primeiro tópico a ser tratado é o da necessidade de permear a sociedade com o espírito familiar. Com efeito, diante de uma cultura que, paradoxalmente, de um lado, vê-se imersa numa obtusa e árida tecnocracia nas relações de caráter formal, e, por outro, convive com uma degradada familiaridade amoral nas relações pessoais, a família oferece uma perspectiva mais humana. Na família, os filhos abrem os olhos para a vida, aprendem que as relações humanas devem edificar-se sobre a aliança livre do amor, aprendem a necessidade de tecer laços de fidelidade, sinceridade, confiança e cooperação e respeito, sobretudo pelos mais necessitados. Por isso, rezemos pelos padres sinodais, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam dar à Igreja, como família de Deus, novo impulso para lançar as suas redes que libertam os homens da indiferença e do abandono, promovendo o espírito familiar no mundo. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della parrocchia della Grazia. Unite nella preghiera per il Sinodo dei Vescovi, auguro che il vostro pellegrinaggio a Roma rafforzi nell'amore divino i vincoli di ciascuno con la propria famiglia, con la comunità ecclesiale e con la società. La Madonna vi accompagni e vi protegga.
Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis da Paróquia da Graça. Unidos na oração pelo Sínodo dos Bispos, faço votos de que a vossa peregrinação a Roma fortaleça, no amor divino, os vínculos de cada um com a sua família, com a comunidade eclesial e com a sociedade. Que Nossa Senhora vos acompanhe e vos proteja. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، منذ بضعة أيام بدأ سينودس الأساقفة حول موضوع دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر. إن العائلة أساسية في الشهادة لمحبة الله، وتستحق بالتالي كل ما باستطاعة الكنيسة أن تكرسه لها، والسينودس مدعو ليترجم اليوم اهتمام الكنيسة وعنايتها هذه. في الواقع تفتح العائلة للمجتمع بأسره منظاراً أكثر إنسانية، فهي تقدم رؤية للعلاقة الإنسانية المبنية على عهد الحب الحر، وتهيئ لروابط أمانة وصدق وثقة وتعاون واحترام، وتعلم على احترام الوعود واحترام الأفراد. واليوم تحدد الكنيسة في هذه النقطة بالذات المعنى التاريخي لرسالتها تجاه العائلة والروح العائلية الأصيلة، بدءا من مراجعة حياة متنبهة لنفسها. فعندما دعا يسوع بطرس لاتباعه قال له إنه سيجعل منه صيادا للبشر، ولهذا هو بحاجة إلى نوع جديد من الشباك. ويمكننا أن نقول اليوم إن العائلات هي إحدى الشباك الأكثر أهمية لرسالة بطرس والكنيسة، فهي تحرر من المياه العكرة للهجرة واللامبالاة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن يسوع يبدأ مجددا من العائلة عبوره بين البشر ليقنعهم بأن الله لم ينسهم، ومن هنا يأخذ بطرس قوة لخدمته. لنصلي ليتمكن حماس أباء السينودس الذين يحركهم الروح القدس من تحفيز دفع كنيسة تترك الشباك القديمة وتعود إلى الصيد واثقة بكلمة ربها. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente e in modo speciale al gruppo di rifugiati iracheni presenti qui oggi con noi. Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché i padri sinodali sappiano attingere dal tesoro della viva tradizione parole di consolazione e orientamenti di speranza per le famiglie chiamate a costruire il futuro della comunità ecclesiale. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط، ونخص بالذكر عددا من اللاجئين العراقيين الحاضرين معنا هنا اليوم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنصلي لكي يعرف أباء السينودس أن يستقوا من كنز التقليد الحي كلمات تعزية وتوجيهات رجاء من أجل العائلات المدعوة لبناء مستقبل الجماعة الكنسية. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie ateo. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père.
oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również nasze rodziny, przyjaciół, a szczególnie dzieci, młodzież oraz osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, kilka dni temu rozpoczął się synod biskupów na temat powołania i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Rodzina podążająca drogą Pana ma fundamentalne znaczenie dla świadectwa o miłości Boga i dlatego zasługuje na całe poświęcenie, do jakiego zdolny jest Kościół. Synod wezwany jest do zinterpretowania na dziś tej troski i tej opieki Kościoła. Rodzina wprowadza w potrzebę więzi wierności, szczerości, zaufania, współpracy, szacunku, zachęca do ochrony świata, w którym można mieszkać i do uwierzenia w relacje zaufania, nawet w trudnych warunkach. Uczy dochowania danego słowa, poszanowania poszczególnych osób, dzielenia ograniczeń osobistych, a także drugiego człowieka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie do zastąpienia jest rodzinna troska o członków najmniejszych, najsłabszych, najbardziej zranionych, a nawet najbardziej zniszczonych na drogach swego życia. Ten, kto w społeczeństwie realizuje takie postawy, przyswoił je sobie z ducha rodzinnego, a nie z ducha współzawodnictwa i pragnienia samorealizacji. Oby entuzjazm ojców synodalnych, ożywiony Duchem Świętym, rozpalił we wszystkich wierzących troskę o dobro każdej rodziny. Gorliwie o to się módlmy. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In particolare do il benvenuto al folto gruppo degli operatori e dei volontari della Caritas della diocesi Koszalin-Koloberg, nonché i religiosi e le religiose che in varie parti del mondo svolgono la pastorale dei migranti polacchi. Carissimi, vi unisce lo spirito di fede e di amore di Cristo che con impegno cercate di portare a tutti quelli che hanno bisogno del vostro sostegno materiale e spirituale. Alla Madonna del Rosario, patrona della giornata odierna, affido voi e tutti coloro che servite. La sua materna assistenza sia fonte di serenità e di forza. Dio benedica tutti voi qui presenti e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam liczną grupę pracowników i wolontariuszy Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jak również zakonników i zakonnice, którzy w różnych stronach świata prowadzą duszpasterstwo polskiej emigracji. Kochani, jednoczy was duch wiary i miłości Chrystusa, którego z zaangażowaniem usiłujecie nieść wszystkim, którzy potrzebują waszego materialnego i duchowego wsparcia. Matce Bożej Różańcowej, patronce dnia dzisiejszego, zawierzam was i tych, którym służycie. Jej matczyna opieka niech będzie dla was źródłem pokoju i siły. Niech Bóg błogosławi wszystkich was tu obecnych i waszych najbliższych. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku.
Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Un affetto do il benvenuto ai pellegrini slovacchi, in particolare ai gruppi parrocchiali. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi fa memoria della Beata Maria Vergine del Rosario. Sull'esempio di San Giovanni Apostolo, anche voi accogliete Maria nelle vostre case e fatele spazio nella vostra esistenza quotidiana. A tutti voi la mia benedizione. Toto sú slova svätého Otca. S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny. Drahí bratia a sestry, cirkev si dnes v liturgii pripomína pannu Máriu Ružencovú. Podľa príkladu svätého Jána Apoštola príjmite ju aj vy do svojich domovov a dajte jej priestor vo vašom každodennom živote. Všetkých vás žehnám. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles venus de Slovaquie. Szent Atya, a mai audiencián jelenlévő magyar zarándokok kifejezik őszinte tiszteletüket és gyermeki hálájukat, egyben imádkoznak őszentsége egyetemes apostoli szolgálatának szándékaira. Kedves hívek, az audiencia végén latin nyelven elénekeljük a Mi Atyánkat, melynek szövege a belépő hátulján található, majd a Szent Atya apostoli áldását adja a jelenlévőkre, amelyet kiterjeszt mindazokra, akik számukra kedvesek, különösen a gyermekekre, a betegekre és a szenvedőkre. Egyben megáldja a rózsafűzéreket és mindazon kegytárgyakat, amelyeket a jelenvalók magukkal hoztak. Saluto cordialmente i pellegrini ungheresi di Budapest e dell'Arcidiocesi di Alba Iulia, accompagnati dal Vescovo Monsignor Giuseppe Tamas. Isten Eltesen. Un saluto speciale porgo al maestro e ai membri del coro Sebepsi. Domani ricorre la festa della Magna Domina Hungarorum. Chiedendo la sua intercessione, vi imparto di cuore la benedizione apostolica. Magyar fordításban: Szeretettel köszöntöm a magyar zarándokokat, akik Budapestről és Gyulafehérvárról érkeztek, Tamás József segédpüspök atya kíséretében. Isten éltessen, mondta a Szent Atya magyarul. Különösen is köszöntöm a Szép Víz Kórus karmesterét és tagjait. Kedves testvéreim, holnap üljük meg Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Az ő közbenjárását kérve szívből adom kedves mindannyiotokra apostoli áldásomat. Le Saint-Père a salué les fidèles hongrois et particulièrement des fidèles venus de Budapest. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione e affidandola alla materna protezione della Beata Vergine Maria del Rosario assicurano costanti preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati,
a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saluto in modo particolare. Je salue particulièrement Monseigneur Vincenzo Paglia et les collaborateurs du Conseil pontifical pour la famille, et je les remercie pour l'engagement de l'organisation de la 8e rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Je suis heureux d'accueillir les participants aux cours organisés par les missionnaires et par l'Association italienne des familles pour les malades. Je salue le corps italien de secours de l'ordre de Malte, les militaires de Caserta, Avellino et Napoli, ma ville, les membres de l'association italienne de médecine nucléaire. Je souhaite à vous tous que la visite près des tombes des apôtres soit une occasion pour renforcer la joie de la foi. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la Vierge Marie du Rosaire. Chers jeunes, l'espérance qui habite le cœur de Marie vous donne du courage face aux grands choix de la vie. Chers malades, que la force de la mère au pied de la croix vous soutienne dans les moments les plus difficiles. Chers jeunes mariés, la tendresse maternelle de celle qui a accueilli en son ventre Jésus accompagne la nouvelle vie familiale que vous venez de commencer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais saluer Raphaël qui, après quelques années de travail dans la grande famille de Catéo, part pour de nouvelles aventures. Et donc, du fond du cœur, bonne chance Raphaël. Un grand merci aussi à nos amis d'Immédiat et CTV. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Catéo.